Znak telekeşete ne telekanalı efir informasyon ravakt abun stüdyo xurit batraz zıbırten abun efire. Yesar de axitsen stara xargun texte bagrat star historion benten vaqta yaratta godemen. Ertesi velune nogazun belice tesexest kenzen padsaxa de serlevek prezident xayad resta belice te fantana. Nog medikon salon centre arestat faqaz uzen pacienten embelon medicinu nexus raysene. Պատսախադուն televnadvazın u gazun proyekt balistet fantan zage axem nomime proyekte felgette prezident sivalette balistime Ersaxsta ertanava Patsaxadı sağlavak ersit serjitem semevedun der aktivun xadraysuy ası aksiye ve rehtare gobuste agunde reportajı. من آتش سلنا و تورد استگه خط تکت استلسوال تفافستوی سبالیت ستودون نفسیس کایسن سخست دستم. بعد سخدون تیلی رادیو کمپانیر سخر زودم پروژه وازه و اینترنت سوالاتم فدات تت سبالیت سخست کننن. اما آبون پرزیدنت بیبلت آناتولی میتن دادای خوز بابرکوت تا پادسخادون تیلی رادیو کمپانی ایر سنوگاز و مازال ستا کنوی سالم مبالیت تفانتانه چسلنا و تایستا ود مال پادسخاد سغلواج بافرستوی و در چسلای میتن داداورنت تا اوینا اما یا بالیت تایستا سخست و دونای. Анатольевич, а вы верите в Деда Мороза? Конечно, как все нормальные люди. Если мы не будем верить в Деда Мороза, то наши дети точно не поверят в Деда Мороза. Поэтому надо верить в Деда Мороза, чтобы дети были уверены, что есть все-таки добрые дела, есть такой дедушка, который исполняет желания. Ваше самое доброе детское воспоминание? Самое доброе детское воспоминание — это когда я купил себе велосипед в классе в 6. За свои деньги, имеется в виду за честно заработанные в колхозе деньги. А вы писали письма Деду Морозу? Конечно, конечно. Они у вас исполнялись? Ну, не все, конечно, к сожалению. Наверное, не доходили. Я, может быть, не слышал своих родителей, может быть, не очень хорошо учился, как хотел Дед Мороз. Но в любом случае, когда я учился хорошо и слушался родителей, то у меня, конечно, эти желания они исполнялись. Проекту гавард магаскал командар ябону июс валун балит сахаст канен уит хайқавет элевен нат марботсан ама фантан бендоне июна و ارساخسن абон амунд با خود ارتس валун мавдун лаварта رایستست президент кухай коя با фарстой артана و самасиста ию басте و درخواست آخم زاغدا زغگا خصوان ارتج ایریا کوونس. Пожалуйста, подари мне машину большую игрушечную. Хорошо, что добавил игрушечную. А то не потянулся, честно. Ну, Дед Мороз, мне очень хочется игрушку, не поверите, пожарная машина. Подари, тоже скажу вас. Пожалуйста, обязательно. Тоже связанная с самоходом, только на этот раз велосипед. Подари мне, Дед Мороз, велосипед, пожалуйста. Второй класс. Ну что ж, желание закон, имею. پادسخاد سخلاوگرسید ریسپوبلیکای اپچینوونیک تامسامای ارباساوی پادسخادو دیلون نادما اما گنن وفگه سخست کنوی ایوس ولون بالیت آخام خوزال کمن در فاداتیس ولت خزار اما اینترنت قوملگانی نکت نوگازون بالیتزتا سخست کنن گوبستاگون دمیدوی ترینات باگاتازیس انفرماسیون راوخت آبون Balistet fantana aktsidarter seve uyte xeyradun ermegmekesud raysum neyfirtem. Prezident Bibelt Anatoliy Ximeresta Patsaxadun Dramın Teatrı artiste udun sibir restegme xayad reystuy erta festivale. Artiste sarxaydı tıxey razırtuy Patsaxadı serlevegen. Fembel de restecet segatirestun alani serlevecunumey. Prezident erta aktyoren ratta asıf Simerun Respublike skuxt artiste kaçın nemte. Ve rehterey tedite roze reportajı.
ارتگورات ارتا فستیوال معالران در انتست آفتا فست پاتسا خادون درامون تیاتر گاسترولتم سانکت پیتربورگ نالس کمت زوج قو سبر رستگمت روپان یا بونسیس آس گورت وقت سبک فستیوال تخیاد رایسن پاتسا خادون درامون تیاتر آیوادون گفتار یک کنک زودسات تامیرلان پرزیدنتن رازر تا خوستاری رستوی نگارتیستل سینما کشت کدم بلدسته ویت خی کامیرون تیاتر تا استم اخسن آدمون فستیوال پیتربورگ روپا رافدستا سپیکتاکل فاندو امالیس نالس چه ایغاو انتستیما افدسترцет спектакль «Лес». Спектакль получил сразу 3 номинации. Первая номинация, которую получил спектакль, это за современное прочтение классики. Его получил Андрей Тесаров. Ну, настоящий, да, режиссер спектакля. И номинация «Лучшая женская роль второго плана» у нас поделили две наши актрисы. Это заслуженная артистка Южной Осетии Гачева Инга и актриса нашего театра Маргиева Инга. 23 числа мы приняли участие в фестивале «Сцены из границ» города Владикавказ. Мы показывали там спектакль «Кровавая свадьба» по пьесе Каблоя Владимира, режиссер-постановщик Василий Техов. И получили там одну из больших номинаций, это «Лучшая женская роль», и ее получила Кугаева Альбина. ارتا فستیوال در سینما کشت استرار غسکوت توی آرتیست کوردیات اما آرخسینیادن نانیت ویتالی خریبات جانجاک اما باگات گیورگین لوردرسد سگاتی رستون آلانیز گوخت آرتیست نمتم نامیناسی توالاخیزده و سوون برزون سین ترایسن و کوردیاتن ایول استر در آرغس کنن بانسان کتا پرزیدنت بیبلتانا تولی آرتیستن آرفاروکنگه Искренне вас поздравляю. Это действительно, можно сказать, что звездная поездка, скажем так. Ведь на самом деле столько дипломов привезти со всех 3 фестивалей, это оценка работы вашей, это оценка работы режиссеров, постановщиков, это оценка и труда вашего, который вы будете, я имею в виду тех людей, которые получили заслуги, артистов Северной Осетии Алании. Это оценка вашей работы. Я вас искренне с этим поздравляю. Желаю, конечно, дальнейших успехов. Президент بانسان کوتا زغگن نفسیس وقت رستجه تئاتر کالکتیو کینال بوغلزن اندر بست خیت آرخاین اما دون افدم مرتم تئاتر اخسن آدمون بون کالکتیو یخی نوک بست خایه کیسن بلزن یا برک بونل کلتورای که بازرای رستن تا پاتسا خود کنزن آلوارسون خوز В ежедневном формате я отслеживаю все эти работы, которые там доводятся до ума. Вот, и мы вместе отметим наш праздник нашего театра, международного театра уже, с хорошей какой-нибудь, может быть, даже постановкой. Фатима. Да, это было бы символично. Вот так искренне рад за ваши успехи. С своей стороны хочу отметить, что поддержка культуре, как мы определились раньше, она будет повсеместной, ощутимой, и коэффициент полезного действия от этого, я уверен, с вашей стороны, конечно же, будет. И прекрасными постановками, прекрасной игрой наших шикарных актеров. تئاتر آرتیستن سبون نیسیس خورزخ ترایسن سریمونی خواهد رایسن و مگسکه فستیوال نامیناسی تولاخیز زوتن آبون دیپلوم تراتا پرزیدنت پاتسا خود سرغلوک سرما گونده یار فراکوت تافزون آرتیستکا مرغیت اینگن و ما آبون نسان کنه یارای گرن بوندر Республика Цаготирстун Алани сарглавак битарта Вячеслава Нумайма бибелт Анатолий Ратта с гухт артисты намта. Воманама битарта Вячеслава няхисан ябун несис фестивале хаяд райсен. Возьму на себя смелость, и я уверен, что Вячеслав Зенитанович не против, если я от его имени вручу эту высокую оценку работы. Спасибо. درامون تئاتر کالکتیو ایوخایی مفیم بلدرستج زرد تئاتر پرابلیمت فدل و دون نمت سفزون گارتیستر با خوننل ایسا خم تکتست ساخور فستفنده تئاتر کوسن بیبلتان آتولی نفس باورتا ریسپوبلیکای کوختاری اگاده اردگای و دونن کیوزن آلوارسون خواست فیم بلد کرون بگات گیورگی با خاطت پریزیدنت مم سمی از گوخت آرتیست کاتچن نوم لوردر سوا زنت تاک جیوتا اصلانن Kachigananis Krokikom Bumandar Rohan Kurzach
20 рискуны скорпорус. Но и лек фаля. Шактахчины и есть фетчок тайвидис. Президент Ростелбанım Tabagata Georgi qode ama nefs bavartam. Atı Fars makair kastiste ama genen vafge Fars da vertsoga iskotsakund kair sabzan. Tedet roza ustat zavr Çexoyta aldina informasyon rağtabun. Եսարդի ախիցան ստր իրուն ախրգունդ արխեոլոգ տեխտը բագրատ, պրոֆեսորը կստը զնգունդստը անական դունի, զունոդուն կստե դարտարմա ստր կուստորыз դեղտա կադրթը բասատը կեննը կտագմա, դունիոն են վազադել ախրգունդը տխեյու օտոթը ալյոնը ռիպորտաժ. وزاو زيانرتد إيرستونل نيخسناي فقط زنجا أرخيولوج إستوريون زونات دكتور بروفيسور ريسبوبليكا خصر إيرستونز غوخت كوساج مخسنا دونر خاك تيخت باغراد ويراي قرد من فرصة دا ارتنا مازفت ساجا مكتيابرت خينوال رايون ولاك چيري قوام من فرصة دا فنزاي دكا ماز كاست فتسيس خصر إيرستون باتس خادم بيداغوغون انستيتوت هما كوسن رايدت تا سقاو أستازون سكولايم زونادون أرخايد رايدت تا خصر إيرستون زونادون إرتاسن انستيتوت كاستر كوساجاي فاستدر تاود يا ديريكتر تيخت باغراد ارتسد زونادون كست اما فنتس monografie after min farasa da fenzai estem az echt Bagrat baqaqata kandidat und dissertacji acham mail pozni brązowa kultura Lijawskowa basseina esternysaniuagis je kost strfaski je kramlechiender kost bastu khusari restun arak brązajon duże ragunder edabe esterfaz zabatste sercevan rairtasenime fala wattar je kost tefaldar khay bastut ligum zabazime kasi nom kost kondu duniel also aday maje avach chizetta ودون زغن زغ انو و دو دیرای گرم بستیل ورستا یکست امی آدمه و من زفگار بانت سارازن استرلکات باکوتا زونادن. А так это одно из его названий книги «Тайны древности». Он очень много сделал для раскрытия тайн древности Осетии и всего Кавказа. Я Баграта Виссарионовича знаю с тех пор, когда я был студентом нашего института, теперешнего университета. Это со второго курса я уже участвовал в экспедициях, которые он проводил. Баграта Виссарионовича считаю своим учителем, как археолог. И много чего я почерпал из его, почерпнул, можно сказать, почерпал, наверное, из того, чем он обладал. Это в первую очередь то, как он всего себя отдавал науке. Потому что те условия, в которых он работал, начиная с 1957 года, когда он начал вести первые раскопки на Тлийском могильнике, обнаружил он, выявил более 570 погребений с одного могильника. Это человек, глубоко преданный своей работе. Мне довелось с ним работать в экспедиции, и я тогда поняла его как человека, глубочайше преданного работе. Последние годы он не жил здесь и не продолжал свое археологическое исследование. Но предыдущие годы он посвятил изучению значимого памятника, для нас очень значимого. Дело в том, что кубанская культура, обнаруженная на территории Южной Осетии, о многом говорит. Очень о многом имеется в виду наше национальное происхождение, наши какие-то истоки и так далее, потому что мы, это вопрос научной сферы, но тем не менее Баграт Тыхов, исследовав вот эту кубанскую культуру, еще раз подчеркнул наше присутствие здесь всегда. تيخت باغرات انهم قست كوندو كان ديرستون اما ورسي فيدراسية نفل مفسرينك بستة دار ويرستون ارخيولوجيا بندور ورق ويرنبرت كوتا اونيكالون ارخيولوجيون ارماجته ازغارن كوستا كوتا ايرستون آلوكمته والداي در تا خوصار ايرستونم نريسبوبليكاي نخما گرزستون خست كراسي دواتليك اخككته ارخيولوجيا خدا غالاستا سگات ايرستون ناسو موزيمم سماي والرستگمه ومقاقت صدايكوي نرودون افردر سدست ناسو موزيم زنگه ارخيولوجي ستوريك سنادون كوساك تخت باغرات كوستت فلدر خايفين نيسنا ناسو موزيه ويتصردس نوند كوتا زونادن يا اول كوست فلدر درخي سناي ميرايز زورن Na Respublikai Nasu Muzej direktor zasejte Miraban Sankota تخت باغرات كيود نزونو ده إير ترجوي مكتيسيو ويسترلك قد باكوتا يا آدمن يا رايغورن بستن
из Тлийского могильника, из Стерфасского могильника, да и вообще по Республике Южная Осетия, то, что та работа, которая проводилась им под его руководством, для исторической науки не только Осетии, а вообще для Кавказа и всего мирового сообщества, это неоценимый вклад. Можно представить разработку Тлийского могильника, которая происходила в течение 28 сезонов. Это о чем говорит? Это говорит, 28 сезонов работали там люди, 28 сезонов раскрывались старые вот эти погребения, более 580 погребений. Сожалею о том, что я вот сейчас тоже сидел, писал об этом. Такого рода личности – это те, которые делают авторитет нашего общества, творят авторитет нашего общества. Տիղթը Բագրատն է գադրսազն սագաթիրստոն Ալանիե։ Ոտատը Ալյոնա, բետիտը Ալիմ, ինֆորմացիոն ռավաղտ Աբուն։ Na informacją rogde festeke sud techte Bagrad'a te xeykin u nevme. Prezident Bibeltanat uli mesele zaxta techte Bagrad'a xivette ama evvaxsada men. Citatam. Stırzer deriste beldestem eppe dunye der zengund irun archeolog ama axırgund axsanadun arxaik techte Bagrad'a amelete xabarıl. Bagrad visaryon fert ermest raxırgun nevet felemay rayguren beste patriot ama aktivun axsanadun arxaik vet xusar irestun istoryon axsanada serlevek. Techte Bagrad visaryon fert ruxs nombazayzen çiyezetta udun zerdetem. Citata ekerun. Techte Bagrad'a binun tem mesele zaxtuy xisad serdar puxate Erik ama parlament serdar Gassite Püterder. Nırtan dertimetem. Standartizacji ama metrologi komitet yaquzdarı arastadun kustatakut sevmsüme udun azilens arastadun obyekteli zberekkenens arastattegat nırta berekuttuy fendaca asfalt uytxeyu çertkut regine reportaj. Kazakhin qawna Respublikay Fendak arastada ham guraqstakay sababi ixsizgu xabaru az yazma fildar kanı xarzar astuvnktinimad. فلا سوينك تارزنز بدون سارست دغت كدو اما ساس رستك فلكات كنزست آدمن ابو مخبطر خدتم عطف فرستتن جواب بتا رئيسنل بنتون ارج درما مغورا ووارچيود آلساون اما آخیزن سوینکتل نود بدون نر صالتا كوندرسدست كابيتالوناي فلوي افتا اما ترجتم فاشتا فازن فندكت арестاد فدل. По качеству, да, работ бывает очень со стороны УКСа очень много замечаний по работе, по благоустройству, по озеленению, по всем этим вопросам. Но, к сожалению, бывает так, что подрядные организации не очень-то прислушиваются наших предписаний и не спешат их выполнять. Исходя из этого, да, иногда бывает, что мы ставим тоже перед госзаказчиком вопрос, чтобы наказать этих недобросовестных подрядчиков. Asfaltgad barak fatsa grafik magaska standartizacji ema metrologi komitet qome yaquz dara arastadun kustatam yudaziksa barak kanam. Мы требуем по ГОСТу все эти работы, которые выполняются дорожным управлением, и в ходе всех этих работ по мере сдачи вот тех строительных объектов мы уже требуем, изымаем все те керны с дорог, которые уже в дальнейшем проходят испытания в наших лабораториях. Կապիտալուն արաստاد ուպրավլինյան յաբուն նավ կարուն բատտան բալվրդգանան գխադրոտտն ստանդարտիզացի էմա մետրոլոգի կամիտետ ըմբալուն դոկումենտացի քննաբով դիսա վադ. Качество асфальта, допустим, да, вот бывает очень много у нас, не то что разговоры, у нас очень серьезные бывают споры, потому что иногда бывают, на самом деле, не надо там какие-то лабораторные испытания, бывает, вот на глаз видно, бывает, что это некачественно уложенный асфальт. И в это время подрядные организации по договору, они дают
по договору 2 года карантинного срока. Если что-то испортится, они обязаны это делать в течение 2 лет. Իվղոդա սարմոգու դիվտուն գատ ըլխադրցդ լաբորատորիան, նրբնատը դար ֆադատիս ասֆալտը խադը ֆադլ լաբորատորիում բասկարանատտա օձն, ալը ֆանդոգեդար իստր ցավը չսլ կարտ, ամա ախամը գդովայ բալվրդգունդ ըրցավը ягад. Если сегодня вот сказать, что асфальтобетон у нас некачественный, я не могу с этим согласиться. Асфальтобетон у нас качественный, но бывают случаи, когда вот они в свое время обращаются вот те подрядные организации, чтобы определить уплотнение грунта. Нами тоже закуплено вот это оборудование, чтобы определить уплотнение грунта. Грунт должен быть укатан качественно, и после этого уже асфальт будет держаться нормально. Раздar آخام کستن با کننود ارمستر ریسپوبلیکان اتمال سوگه آخام باسکارنت سیراج در وقت صدست تگات ایرستونم آتسکوس ساخر کنن نسانن ورده مروست ارزد کوسک نرومانیا بونو ابد лабораториум باسکارنت در بنات آوازن. Проббетоном производится следующим образом, то есть в форме 10 на 10 сантиметров заливается бетонной смесью, трамбуется и как бы хранится 3 дня, 7 суток и 28. То есть за 28 дней набирает проектную прочность. Նրոն ասֆալտը մագուրողադը ֆադլ ռեգիստրացի գոններցդ իունակ ցավդար զաղամ ցխինվալայզ նորմա ֆանդակ էքսպլուատացիա մալավար դրցդ ֆունզազրազմա ամաներմա իուրանդար նաֆիխալտ Չետ խոթերեգինա գասիտը արսեն ինֆորմացիոն ռախտ աբուն Ասыбունթը դունին սանսդ ինվալիտը ախսան ադամուն բունե Ասыбուն սվիդարգուն դարսդ սամե ախսանադը կուստարս դախտարսա ասա պրոբլեմատամ Ալչի դար խաշչնու ախամ ախոսպուակ ադայմակտան եբոնքուդու ավտասաֆարսմը բալեվա Նրցալ դար ազըց խինվալը սարակ արազը ծենդար սրանվոդունն վավարուձան սարաստակ արվիտնան Սարազն ծբանտըստ ու իֆիտան ավասխասակ կուզոտ ձերասան Qatmastəleo iwamaduwa xotni sisnari portoshta qaytar atsodai magnar astazai filder kusa saqatçın ama onk tsuxtan xarzaudan proyekt.pori realizatsiya kananal Leo arvnal toya bunsavan kamanav axamaday maktan ulafnan ama kustan ambalun wavarta sarazın Proyekt axast kanan kadzanu wattariya arxayd nawazım Belinski ungalyaduwa walazgun xazaray sarasta artavalazgun yazardai saqatçın aday maktan center sarazın Oy baxın sıtta appatter samaysun wavarta saraza ulafnan Охоран кусанан харинок кананан. Можем здесь делать серьезные семинары, встречи, брифинги, круглые столы для того, чтобы вы знакомились с такими же, как и вы, но с других регионов, с других стран, чтобы развивали плодотворное сотрудничество и дружбу. Сармогун устарт дахтарцат хинайма, ябун савын каманнауц адам мазилентен зену, фалалео قدمگسکا ام آخم آدای مکتن سبونو زن سخی انسون آورتنن ناین. خیناین خاتنو سته امز پایدا گنن و زن وقس رستجه. کوسما خرینک گنن امبالون زومت سوارنل انسون آرخانو زن سقاپتیما گاز پیتیما سفند رستجه در ساقاتچن آدمن سبونو زن سخیتن خرینا گرتسته کنن. امبالون ورتا ورسترتساو دست کان ساقاتچن اما ونگ سوختنه فلماسیما چیرباتساوا و دونندر. Автор. Эмаджи любой машиной или свертой. Мы колеско сентертой. Шамаил мочис хорошо. Инвалидный колеско валама мафдабун кэлма вазом бахашуй. Витхэм проект мидагис лифт подъемник. Шамаил первый тоже башао. Мы дуэ спокойно сауи валама. Мы машин рахижисты. Вот мы уже схижисты второй этаж мы. То и остановка моей сорожистами, то валама третий этаж машамай, валиеш залис, аурдам шамай бахауи. Наридаган در لیو مرباسان ساقاتچن تاتسم دیسکننز آرست کتساو ما یفاود فدل نرماد زوران در نای ابد فانتس خست کنن انسون نو لیو رخوراسی ارخون سپیسیالیست اما ومن در قورستگ اما اختصای فرسته در نروونگن سبانتست و донорастедست яхи фарастай. Очень многие, которые услышали, в основном они это слышат друг от друга. Вот, и они с интересом звонят сначала, мы знакомимся, они приезжают. И я всегда стараюсь у них поинтересоваться тем, что бы они хотели еще увидеть
какой комфорт, какое удобство. При этом я стараюсь выяснить в ходе вот, ювелирного этого общения, чтобы не поранив личность, вот, чтобы удобнее еще приспособить для того, чтобы зона комфорта для них была с расширенным спектром. Вот, то есть я им очень благодарен, потому что, делясь со мной своими впечатлениями, своими трудностями, они мне очень помогают создавать для них эту зону комфорта. Для того, чтобы я быстро реализовал этот проект, нужны просто средства и все. То есть с Божьей помощью, с мозгами все в порядке. А вот деньги приходится зарабатывать самому, потому что другого источника я не хочу никакого использовать. Только этими руками заработанные деньги, вложенные здесь. Ասմաստելիո ինֆորմացի մագասկանը ռեսպուբլիկա սոկաճն տնմացու դուասը դոդե մոգայ ֆիլդար ոդոնայ բիրատստը կալասկայ բաճտա ամա մայգայտ խազորայ խիզգադարնարո կանանց ախա մոդայ մակտան սացորդ բորաս սուխտար ամա ֆինցունդար կանանան անաման qavagու խուսարի ռստոնա ախան ցենտր բոկանն կոզաթը դրասը խոց Ալեքսանդր ինֆորմացիոն ռողտ աբուն Գուրատը ցեգոտ ֆորս արեսսը մեդիցինուն սոցիալուն ցենտր որդեմ ռոքենզստը պանսիոնատ զաբոտայ սարժտը նոգբեստը խայսն ֆադատուզան բերզուն տեր կվալիֆիկացիգուն մեդիցինուն ախս արայսնան ցենտրը թխեյու բիթեթե իրինե ռիպորտաժ Mai meykarun padradun organizacji Megapolis revnalta mediko-socjalun center arazımma bastoxa arastsavi vagashchite pansionat zabuta serjiten fitsag obyekt qoma arastırsı da travjeten izi dispanseran falanernok bastoxayudzan mediko-socjalun center bastoxay zobdatsan rekondumentan uzanze duva xaya yordagavdzeste pacient palata tahpaliativun xosima oma irvil bunun kastudzan naiskay xosayabun kamanna axamrinчинтан inna xaytavdzan rinчинта medicinun xoskamisteste امام ادمنستراتیون کوشت خاتنته بسته خواهی آرسترسد ارتن فونز به ناتیمه آرازگتای کنه آرستادون ارگانیزاcji Мегаполис. Площадь здания 2233 квадратных метров. Общая площадь. И одноэтажное здание с цокольным этажом в части административного здания. Внизу в цокольной части расположены помещения для обслуживания пациентов, да, чтобы им там готовят. Кушта код заган софтаме костатацион срафт им батай колон паницаме каненс мхозуне костса код мидеге افتا بستخانه تیادر تاخت کننس سال مبون غد نفی خلدودما آتسوبون تربنال توی بستخای اتاق باکاست آیف کنم مدر لکسون اکریش روزان منام نویس افتا شوجنیس سخن جدی منوش بالکونچیک شمل کفدام مورو ماشماجی چیشه رو پاسیت نود ندارو تنگین چون شما مخلوش کنوی سکرت این مسخوج مفرنچنوی این تو خیر سنوی جنی رسول کیشو جنی گرانی میم خم بدوی دوگابراسی در سرازم اینو خود زخافته Obiektul fout kanens elektroenergie wadzene koste tadar wy maima atsubun tuskusen kendiste qarmganen sistema wy fadat ratsan kushtan midek kogun koste ta qarma bakanenan Устав здания выполнен полностью. Идут работы по отделке внутри и благоустройство снаружи. Наружные инженерные сети, водопровод, канализация, кабельные сети, тепловые сети выполнены. Ограждение завершено процентов на 80%. И благоустройство первые слои отсыпки произведены. Дальше планируем произвести работы по устройству верхних покрытий дорог и установка бортового камня. Бестخای فاود زناز کرم ما کوشت نخستم گسک کلم پدینات نیت سما یافنس زغانیس ما بستخای آرستادی ما فایف دست وگسگ ما ایون گادم وارد داد و من مت بستخای سرنسو من یادو و بلاگوالات جدر دو مینستم از خسته فستیو اگنست رکالن ونگ. بیتیرینا میدویترینات اینفرماسیون را دابون. Դարտար բազուգեուտն ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը սխեն բունղադուզան ոյիմը։ Znavara rajonu vëzën I vgosest bunej 8 gradusë ëksevëta I gradus vozol. Dzava rajonu I vgosest bunej 8 gradusë ëksevëta 2 gradusë vozol. Kojsaj der I vgosest bunej 6 gradusë ëksevëta
2 градусы вазал, изер варзен кевда. Ленингор район Хурбунхед, буней фараст градусы Ахсавета 2. Республика столица Скинвала Таудзен Ивгастест, буней 8 градусы Амахсавета 1 градус вазал. Изер варзен митхетсе кевда. آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیره